PCSC Sakamnogo Kokborok Manai Dr. Nango Hine Shanmongti Shawi Sangrong Salphungni Simi Ompi Omarpur Lahar Kasulaika Amsani Lukurok Abubai Damba Romi Laharok Kasawi Tongnani Nangka Tanglai Shuklanya Kabangma Bakte Malkungrok PCSC Sakamnogo Tongo Korokburi Shaknainai Korokburi ni Bishingo Koroksa Noti Prasha Teki Bebagno Kokborok Mania Kokborok Bujia Shaknainai Rok Fiaba Korokburi ni Bishingo Koroksa Kokborok Manai Shaknainai Dr. Rizon Debormano Udaipur Tiripuri Shundori Hospital Deputation do Horjakmani Koktema Koroksa Susuru Kokborok Manai Tiprasha Shaknainai no PCSC ni Udaipur Tiripuri Shundori Hospital Deputation do Horjakmani Koktema Khanakeno Tungpla Jaklaika Amsani Joto Lukuro PCSC Sakamnogo Kokborok Manai Dr. Nango Hine Shanmongti Shawi Sangrong Salphungni Simi Omarpur Lahar Kasulaika Amsani Lukurok Dr. Rizon Debormana Kifli Tubunani Nangnai Eba PCSC Sakamnogo Tubunani Nangnai Te Alka Kokborok Manai Tiprasha Dr. Abahai Hinino Shanmongti Shawi Sangrong Salphungni Damdok Zorani Simi Lahara Asuglaika Amsani Joto Lukurok Abubai Mutub Jagi Tongka Omarpur Lahar Kotor Damba Rombi Lahar Kasawi Tongnani Nangka Tanglai Shuklanya Kabangma Bakte Malkungrok Sobat colen na Ompi hospital Kokborok kaham kerja saya mana doktor maru noi Hai sobat colen noi Hai sobat colen na Ni tanggui norok omti ke lahar kasuna nangka जोंरो तिनि लाहार कासुमानि कारण नोंखा ओ जागा जों साइमानो ओ जागाव जिनि ओमपी इनका कायसा एडिसि एलाका तिब्रासा एलाका ओ जागाव जों साइमानो जिनि अरो डक्टर काहाम नांगौ नै डक्टर काहाम नांगवानि बिसिंतै बहायनो ओ बरक साइमानाय डक्टर हनै नांगौ हनै जों साइमान आबनि बिसिंतै जिनि अरो नायदि जों किछु मास आगे और जागा डक्टर कायसा फाइमानि जिनि तिब्रासा डक्टर हनै फाइमानि बनो डेपुटेशन रिहलायका कारण अमनि कारण नोंखा जों डेपुटेशन रहदी बाता रहदी नारगदी मनि कुनु रिजन या कारण को महायनो जों ओ जागाव डक्टर कबरक साइमानाय डक्टर नांगौ कारण तामनि हिंदी जिनि तिब्रासारक जों साइमानो गोबां मास हासाल जागाराव थांगै भाषानि प्रब्लेम लैंग्वेज प्रब्लेम हायके जों डक्टर फुनुगै माया आबनि बागै जों और जागा नांगौ कबरक साइमानाय डक्टर जों जेसे कफान नांगौ हायस आबनि बागै जों और हासालनि बरक फायजाक जों और लामा कासुलायजाक जों माया साक जों ओ जिनि ओ प्रब्लेमनि सल्युशन इया साक जों और लामानो याक bo organization ni bakhaktei tini lahar kasujak जों कुनो अर्गानाइजेशन या ओ जागाव अंका जों कासुलायमानि इंका जों पब्लिक ngैनो पब्लिक डिमांड नि तैनो जों कासुलाय gangga doctor mungtamu डक्टर तो ओ जागाव तंगमान इंका डक्टर रिजन देबरमा हने तो ठीक আছে प्रशासन बनो उगोफान रहका डेपुटेशन पान हका डेपुटेशन हमानि परे फानो सिनि बनि परिबर्ते अब्रक साइमानाय परिबर्ते रिना तंगमान एकाव म जुदि रिया हके जों प्रॉब्लम फायो ओ जागा जों साजिं साइथांका ओ जागा भाषानि प्रॉब्लेम बागै जों डक्टर कामखौ खुनुय माया जतनो तो जों इंग्लिश हिंदी रोंयाबले जों तो कबरक बायसि सावो बे कबरक सानायसि रोंगा जों बाकी ब जागा थांनाय मा जों थंजागै मानसि दंसिबो ते ओइनो डक्टरनो डेपुटेशन हरिमानो हटि आबो सानामो जों gangga tini lahar kasumung busuk joratei tongnai बसुक जरादि तनाय प्रशासन आ जागा जुदि जोनो फाइ जुदि साया हके बनि परिबर्ते जुदि सल्युशन खायफाया हके जों लामानो याक जों लाहानो gangga tai se kok sungmu lahar kasupano ekta rules tongo ekta emergency patient ba je kono chrono ki norok lairiu na bahai आबो तो ना दि इमरजेंसी पेशेंट तो जों लाइरि दङ एम्बुलेंस न बहायनो जों लाइरि हिनि सलायजा कारण ताम हिन्दि सिंगमो तो जनसाधारणनि क्षेत्र से खायो जों रोगिनि बागै जों माने डक्टरनि बागै जे खाय दङ जों तामनि बागै रुगिनो रहाय बिनो तो अलरेडी जों रहाय gangga what about school student स्कुल स्टुडेन्ट न तो जों हरका फुंदि गिबो हरका पर तामनि टाइम तो फरिमालि आहि Lahar Kasumani Koktuma Mankeno Amsayo Tangi Shogika Thanani Police State Omarpur Bukhasteni SDM Prosenjit Sorkar Amsa Nilukurogni Shanmong Tongmani Haike Dakti Khoroksa Kokborok Manai Shaknai Nitubu Zagnai Hini Kogrika Omarpur Bukhasteni SDM Prosenjit Sorkar আজকের যে রাস্তা অবরোধ এটা কিসের জন্য আর সিচুয়েশনটা কি তাদের দাবি ছিল যে একজন পাহাড়ি ডাক্তারবাবু
এখান থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হলো ওই ডাক্তারবাবুর পরিবর্তে যেন আরেকজন পাহাড়ি ডাক্তারবাবু দেওয়া হয়। আপাতত আমি আরেকজন পাহাড়ি মানে যারা ট্রাইবাল ভাষা বলতে পারে একজন ডাক্তারবাবুকে ডেপুটেশন দিচ্ছি এখানে। তারা এই মূলে রাস্তা অবরোধ এখন বদ্ধ করবে, এই কথা দিল। আরে 2 মাসে দিত না, 2 মাসে দিত না রে ভাই। আমি 2 মাসের অর্ডার করেছি। স্যার কত দিনের লাগে আছে? তোমার একটা মোস্ট 1 মাস যাবে। এক মাস। আমি কথা বলছি 1 মাস। তাহলে অখন যদি রোগী আয়ে পড়ে আরে রোগী আয়া পড়লে তো তোমার ডাক্তার তো 3 জন আছে এখানে। 3 জন আছে, তারা কোন কোন ভাষা জানে না তো। আমরা প্রবলেম কি জানেন নি? কোন কোন ভাষা জানা না, ডক্টর দিতে লাগবে। আবার আয়া পড়তে জানেন তো নিতে ছিল। স্যার 1 মাসে হইতো না। আরে তোমার কেউ ডাক্তার করে 1 মাস অপেক্ষা করতে না তো। এরকম না তো। পাইথাগো অমরপুর বখাস্তেনি SDM প্রসেনজিৎ সরকার আমসাইনি লোকরকনি সানমুং সুপুঙ্গি রিজাকনাই হিনি কগ্রিমানি বাই ইয়াকরে রিজাক আল্লাহার কাসুমং। ব্যুরো রিপোর্ট চিনখরা।